INA leader Subhash Chandra Bose wants to read out a message for you. আজাদির ডাক লাখ 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 শত্রুর চোখে চোখ রাখ রাখ র্যাঙ্গুন থেকে টোকিও সবাক ব্রেন দিরো বক্তব্য গাঢ় সাহস ধারালো উঠে সে দাঁড়ালো নতুনের দাবি স্বাধীনতা চাবি আজাদিন চাই মনে মনে ভাবি বিপ্লবী তুমি বিপ্লব চাই বিপ্লব আনে রক্ত সদস্য সময়ে বিপস হয়ে দেশে সুভাষকে বোঝা শক্ত डटे बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में आंस किए सड़कों पर मार्च मिले हमें इंसान भारत संघर्ष पर लिखी की दोष रहस्यमय इंसान का पकड़ना आसान कार्य कारण में सबसे विध्वंस बॉम्ब लाश विमान में मरे ना मरे सवाल बस बना है दोष डटे बन के स्वराज लड़े झुमके खिलाफ डाली गोरों के आंखों में